अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, कुछ दिन ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जब ज़िंदगी शोर नहीं मचाते बल्कि बारीकी से इम्तिहान लेती है। ये वो दिन होते हैं जब इंसान बाहर से वही नज़र आता है मगर अंदर सोच का मयार बदल रहा होता है। गलत और दुरुस्त के दरमियान लकीर और ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वर्गो यानी बुर्ज सुंबला के बारे में कि आने वाले 45 दिन वर्गो की ज़िंदगी में कैसे मामलात बनाने वाले हैं। वर्गो की फितरत ज़मीन की तरह मजबूत, अमली, मोहतात और तफसील पसंद है। वर्गो अब वो लोग हैं जो बातों से ज़्यादा अमल पर यकीन रखते हैं और जज्बात से ज़्यादा मंतक को अहमियत देते हैं। लेकिन आने वाले 45 दिन आपको ये बात बार बार समझाएंगे कि हर मसला सिर्फ तजज़िये से हल नहीं होता, कभी कभी एतमाद भी ज़रूरी होता है। इस टाइम पीरियड में सबसे नुमायाँ किरदार आपके रूलिंग प्लैनेट मरकरी का होगा। मरकरी सोच, तज्जिया, बातचीत और फैसलों का प्लैनेट माना जाता है और आने वाले 45 डेज़ में ये प्लैनेट आपकी जहनी सलाहियत को एक्टिव करेगा मगर साथ ही ओवर थिंकिंग का इम्तिहान भी लेगा। आप एक ही बात को बार बार सोच सकते हैं, हर पहलू देख सकते हैं मगर फैसला करने में ताख़ीर हो सकती है। ये वक्त सोच और अमल के दरमियान वर्गो तवाज़ुन कायम करने का है। इस टाइम पीरियड में सैटर्न आपकी ज़िंदगी में नज़्म ज़ब्त, ज़िम्मेदारी और तवीलुल मुद्दत मनसूबाबंदी का तकाजा करेगा। ये प्लैनेट वर्गो को सिखाना चाहता है कि कामिल होने की कोशिश में अपने आप को थकाना ज़रूरी नहीं। कैरियर के मामलात में आने वाले 45 डेज़ वर्गो खामोश मगर बहुत इम्पॉर्टेंट है। जॉब करने वाले अफराद महसूस कर सकते हैं कि उन पर काम का दबाव बढ़ गया है, उनसे बारीकी की तवक्को की जाती है और छोटी गलती भी नज़रअंदाज नहीं हो रही। ये टाइम पीरियड वर्गों के लिए अपनी काबिलियत साबित करने का है, शिकायतें करने का नहीं। जो लोग मेहनत को मुनज़्ज़म अंदाज में अपनाएंगे वो आने वाले वक्त में एतमाद और मकाम हासिल करते नजर आते हैं। जुपिटर आने वाले 45 डेज के लिए रहनुमाई, वुसअत और दुरुस्त सिमत लेकर आया है। ये प्लैनेट वर्गो आपको सिखाएगा कि हर चीज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी नहीं। कुछ मामलात अल्लाह के भरोसे पर छोड़ दें। एजुकेशन, तरबियत और सीखने से जुड़े अफराद के लिए ये वक्त ख़ास तौर पर मुफीद है। किसी उस्ताद, सीनियर या तजर्बाकार शख्स की बात वर्गो आपकी सोच बदल सकती है। जुपिटर आप लोगों को ज़्यादा इंसान दोस्त और कम सख्त बनाना चाहता है। माली मामलात में ये 45 डेज़ एहतियात, हिसाब और हकीकत पसंदी मांगते हैं। वर्गो आम तौर पर आप लोग पैसे के मामले में समझदार होते हैं और यही आदत अब आपके हक में बेहतरीन जाएगी। मरकरी की वजह से कागजात, हिसाब किताब या डिजिटल मामलात में गलती का इम्कान हो सकता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि हर अदायगी, हर मुआहिदा और हर वादा रीचेक ज़रूर करें। ये वक्त छोटे मगर मुस्तकिल फ़ायदों का है। कोशिश करें कि इस टाइम पीरियड में बड़े रिस्क लेने से, बड़े डिसीजन करने से गुरेज करें। मोहब्बत और रिश्तों के मामलात में ये दिन वर्गो आपकी समझ और बर्दाश्त का इम्तिहान हो सकते हैं। आप मोहब्बत में भी तफसीलात चाहते हैं, गलती पकड़ लेते हैं और बेहतरी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं मगर हर इंसान वर्गो एक जैसा नहीं होता और ना ही हर इंसान परफेक्ट होता है। यही सबक इन दिनों आप लोगों को सीखना होगा। जो लोग पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं उन्हें ये समझना होगा कि हर बात की इस्लाह ज़रूरी नहीं, कभी कभी कबूलियत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप नरम रवैया इख्तियार करेंगे तो आपका रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, वरना तनकीद आपके रिश्ते में दूरी या तनाव पैदा कर सकती है। सिंगल वर्गो अफराद के लिए आने वाले 45 डेज़ कोई ऐसा ताल्लुक़ ला सकते हैं जो बज़ाहिर सादा मगर अंदर से मजबूत होगा। लेकिन वर्गो आप लोगों को देखना होगा कि सामने वाला सिर्फ आपकी अकल से नहीं बल्कि आपके दिल से भी जुड़े। ये मामलात आपको बड़ी गहराई के साथ देखने होंगे। वीनस इन दिनों में आप लोगों के दिल को नरमी अता करेगा। वीनस मोहब्बत, खूबसूरती और जज्बाती तवाज़ुन की अलामत माना जाता है और इन 45 डेज़ में वर्गो आप ज़्यादा हसास हो सकते हैं, लेकिन ये हसासियत आपको इंसानों के करीब लाएगी। घर, रिश्ते और करीबी लोग आपकी तवज्जो चाहेंगे। ये वक्त दिल खोल कर देने का है वर्गो, हिसाब लगाने का नहीं।
مارس آپ کے مزاج میں جلد بازی اور چڑچڑاپن لا سکتا ہے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ لوگ آپ کے معیار پر پورا نہیں اتر رہے اور یہی سوچ تناؤ پیدا کر سکتی ہے۔ آنے والے 45 ڈیز میں ورگو آپ کو سیکھنا ہوگا کہ ہر جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہوتی۔ راہو آپ کے مائنڈ میں غیر ضروری خدشات، وسوسے، ایسا ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، ویسا ہو گیا تو وہ ہو جائے گا، اس قسم کے سوالات لا سکتا ہے۔ آپ لوگوں کو غیر ضروری فکر مند بننے سے خود کو بچانا ہوگا۔ کیتو آپ کو سادگی، خاموشی اور اندرونی سکون کی طرف لے کر جائے گا۔ یہ وقت آپ کو سکھائے گا کہ باہر کے شور سے زیادہ اپنے اندر کی آواز پر بھروسہ کرنا ہے۔ ہیلتھ کے حوالے سے ذہنی اور اعصابی نظام کے لیے خاص توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ ورگو اوور تھنکنگ، نیند کی کمی، معدہ اور آنتوں سے جڑے مسائل اس ٹائم پیریڈ میں سامنے آ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ آرام فضول وقت نہیں بلکہ ضرورت ہے۔ ڈیلی بیسس پہ واک، سادہ غذا اور ذہنی تھکاوٹ سے خود کو بچانا آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ کوشش کریں کہ ان 45 ڈیز میں ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 7 مرتبہ سورہ والضحیٰ کی تلاوت کریں۔ یہ سورہ مبارک آپ کے دل کی گھبراہٹ کو کم کرے گی، آپ کے معاملات کو بہترین کرے گی اور آپ کو فیصلوں میں آسانی عطا کرے گی۔ اوورآل یہ 45 ڈیز ورگو آپ لوگوں کو کمزور کرنے نہیں بلکہ پازیٹیو بنانے آئے ہیں۔ یہ وقت آپ کو سکھائے گا کہ مکمل ہونا ضروری نہیں بلکہ مطمئن ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ لوگ مرکری کی ذہانت کو پازیٹیو وے میں استعمال کر پائے، سیٹرن کی ذمہ داریوں کو سمجھے اور جوپیٹر کی وسعت کو اپنایا اور راہو کے فکروں سے خود کو بچا پائے تو یہ 45 ڈیز آپ کی زندگی میں وضاحت، سکون اور پاورفل اور کریکٹ ڈیسیژن لے کر آئیں گے۔ یاد رکھیے ورگو، زمین جب خود پر بھروسہ کر لے تو بیج خود ہی درخت بن جایا کرتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ خود کو پازیٹیو رکھنا ہے۔ جتنا آپ خود کو پازیٹیو رکھیں گے اتنا آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے، اور اپنے معاملات کو مزید بہترین کرنے کے لیے کوشش کریں کہ اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کریں۔ اللہ کی مخلوق پر ضرور خرچ کریں، اس کی مخلوق کو راضی رکھنے کی کوشش کریں، اس کی مخلوق کی ضرورتوں کو پوری کریں۔ جب آپ اس کی مخلوق میں بانٹتے ہیں، چاہے وہ مال و دولت ہو، محبت ہو، وہی آپ کو پلٹ کر واپس ملتی ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے رب کو راضی رکھیں، کیونکہ دنیا کا نظام تو ایک دن ختم ہو جانا ہے، لیکن رب کی رضا روز حشر تک آپ کے کام آئے گی۔ لیکن ورگو، اگر آپ کی زندگی کے معاملات بہترین نہیں چل پا رہے، یا آپ اپنے معاملات کو بہترین نہیں کر پا رہے، یا رب کے ساتھ آپ کا تعلق کمزور ہو رہا ہے، تو کوشش کریں کہ ایک مرتبہ ذاتی برتھ چارٹ سے ضرور ہیلپ لیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے، انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہر درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں، اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔